बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानहू का सिफाती नाम है रहमान, और कुरान में लफ्ज अर्रहमान 48 मरतबा आया है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो दुनिया व आखिरत में रहम करने वाला है। दोस्तों, अर्रहमान और अर्रहीम दोनों नाम रहमत से मुश्तक हैं। ये दोनों हम्मानी लफ्ज मुबालगे के सीगे हैं, लेकिन अर्रहमान में ज्यादती लफ्ज के बायस रहीम की निस्बत मुबालगा ज्यादा है। रहमान के मानी सब पर आम रहम फरमाने वाला, रहीम के मानी खास खास पर खास रहम फरमाने वाला। पानी, हवा, सेहत, बारिश, सूरज की रोशनी बिला फर्क सबको अता फरमाई। यहाँ रहमानियत की जलवागरी है, लेकिन ईमान, विलायत, नबूवत, हुकूमत, इबादत ये सब को ना अता किया, बल्कि खास खास को अता किया गया। उनमें रहीम के मानी का ज़हूर है। दोस्त, दुश्मन, मोमिन, काफिर सबको अपनी रहमत से नवाज दिया। ये सब सिफ्त रहमानी ही का ज़हूर है, लेकिन आखिरत में सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों पर रहमत और करम होगा, काफिर और मुशरिक पर अजाब होगा। ये सिफ्त रहीमी का ज़हूर है। दोस्तों, मालूम हुआ कि रहमान और रहीम दोनों अल्लाह की सिफात हैं, जिनमें एक रहमत आमा की दलालत करता है, जबकि दूसरा रहमत खास की तरफ दलालत करता है। आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह के सिफाती नाम या रहमान के चंद मुजर्रब वज़ाइफ बताने जा रहे हैं, जो कि मुजर्रब और आजमूदा हैं। ये वज़ाइफ आपने कैसे करने हैं और इनसे आपको क्या हासिल होगा, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे कबल हम अपने असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अहले ईमान पर जितनी भी नेमतें ज़ाहिरी और बातनी हैं, वो सब अल्लाह की रहमत की दलील हैं। मसलन अमन व सलामती, सेहत व अम्वाल, औलाद, खुर्दोनोश वगैरह। लेकिन आखिरत में अल्लाह की रहमत सिर्फ अहले तौहीद के साथ खास होगी। अर्रहमान, अर्रहीम बख्शिश करने वाले, मेहरबान के ये दोनों लफ्ज रहमत से मुश्तक हैं, और रहमत रख्ते कल्ब यानी दिल की नरमी को कहते हैं, जिसका तकाजा फजल व एहसान है। मगर ये याद रहे कि अल्लाह ताला के अस्माए सिफात में आगाज और अल्फाज का लिहाज नहीं है, बल्कि अंजाम व मानी का लिहाज रखा गया है। रहमत का अंजाम एहसान है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये दोनों इस्म मेहरबानी पर दाल हैं, और एक दूसरे की निस्बत ज्यादती और मुबालिगा पाया जाता है। फिर ये ज्यादती कभी मिकदार के लिहाज से होती है, यानी रहमत से फायदा उठाने वाले ज्यादा होते हैं। इस एतबार से अल्लाह को रहमान दुनिया व रहीमुल आखिरा कहते हैं, क्योंकि रहमत आखिरत में सिर्फ परहेजगारों का हिस्सा, यानी आखिरत में रहमत से फायदा उठाने वाले सिर्फ मोमिन होंगे, और दुनिया में सब ही लोग फायदा उठाने वाले हैं, मोमिन भी और काफिर भी। और कभी ये ज्यादती महज कैफियत के लिहाज से होती है। इस लिहाज से अल्लाह को रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीम दुनिया कहते हैं, क्योंकि आखिरत की तमाम नेमतें बेश कीमत हैं, और दुनिया की बाज नेमतें हकीर हैं और बाज जलीलुल कदर। चूंकि लफ्ज रहमान आलाम की तरह अल्लाह के साथ मखसूस है, इसलिए लफ्ज रहीम पर मुकद्दम रखा गया है। दोस्तों, आइए अब आते हैं अपने आज के वज़ाइफ की जानिब। कैसे इस प्यारे नाम की बरकत से अल्लाह आपको अपनी रहमत से माला माल कर सकते हैं, और अल्लाह की रहमत को अपनी जानिब मुतवज्जह करने के लिए ज़रूरी है अल्लाह को उसकी उसी सिफ्त वाले नाम से पुकारा जाए। दोस्तों, अर्रहमान के मानी हैं बड़ी रहमत वाला,
یاد رہے کہ آج کا مسلمان دین کی تعلیمات اور آخرت کی فکر سے غافل ہے اور صرف دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دل کے اندر سختی اور غفلت پیدا ہو گئی ہے۔ دل دین کے معاملے میں سخت ہو چکے ہیں۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے دل کی سختی اور غفلت کو دور کرنے کے لیے۔ وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، یعنی آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے پڑھنے والے کے دل کی سختی اور غفلت جاتی رہے گی، اور جب دل کی سختی اور غفلت ختم ہو جائے گی تو پھر ایسے شخص کے لیے نیکی کی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک دوسرا عمل جو کہ اکابرین کا بتلایا ہوا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بھائی، بہن، بیٹی یا بیٹا اس میں یا رحمان نماز فجر کے بعد ایک نشست میں 11,000 مرتبہ 11 یوم تک پڑھے گا تو ایسے شخص کی کوئی شرعی حاجت ایسی باقی نہ رہے گی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ یعنی اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی ہر حاجت ضرور پوری کرے گا۔ دوستو، اللہ کے اس صفاتی نام کی بڑی طاقت اور فضیلت ہے۔ اکابرین کے نزدیک جو شخص اس نام کا ورد بکثرت کرتا ہے اس کو اللہ کی خاص رحمت اور فضل و کرم حاصل ہوگا۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا رحمان کو فجر کی نماز کے بعد 298 مرتبہ پڑھیں۔ یاد رہے کہ جس شخص کو اللہ کی رحمت خاص حاصل ہو جائے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ایسا شخص اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا۔ دوستو، یہ تو تھے چند وظائف جو کہ ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ اب آپ کو اس نام کا محبت کے لیے تعویذ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ تعویذ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور محبتوں کے رشتے بھی ایسے لگتے ہیں جیسا کہ آپس میں گہری دشمنی ہو۔ یہ تعویذ انشاءاللہ فریقین کے درمیان محبت پیدا کرنے والا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر میاں بیوی، بہن بھائی، والدین اور اولاد کے درمیان جھگڑا ہونے کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں پیار محبت ختم ہو چکا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے یا رحمان کو لکھ کر پینے کی کسی چیز میں گھول کر متعلقہ بندے کو پلا دے تو اس عمل یعنی تعویذ کی برکت سے انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی رشتے جو غلط فہمیوں اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دور رہ گئے تھے تو ان میں اس تعویذ سے ایسی محبت پیدا ہوگی کہ ارد گرد کے لوگ بھی رشک کریں گے۔ آخر میں ہم آپ کو اللہ کے اس صفاتی نام کی خصوصیات اور برکات بھی بتائی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے اور اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اللہ کی دائمی صفت ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس صفت الرحمن کی وجہ سے دنیا میں بلا تخصیص مومن و کافر سب فیضیاب ہوتے ہیں۔ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ملتا ہے، جیسا کہ وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ وہ رحمان ہی ہے جو بنی نوع انسان کا محافظ ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 43۔ وہ رحمان ہی ہے جو بخوبی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، سورہ الملک۔ وہ رحمان ہی ہے جو خوف زدہ لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جو بندوں کی مدد فرماتا ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 112۔ وہ رحمان ہی ہے جس کی خشیت ایمان کا حصہ ہے، سورہ قاف آیت نمبر 33۔ وہ رحمان ہی ہے جس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں، سورہ الملک آیت نمبر 3۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اسے قرآن سکھایا اور بولنا سکھایا، سورہ رحمان۔ وہ رحمان ہی ہے جس کے سامنے تمام مخلوقات غلام بن کر آئیں گی،
सूरह मरियम आयत नंबर 93। वो रहमान ही है जो नेक लोगों को अपनी मोहब्बत के इनाम से नवाजेगा। सूरह मरियम आयत नंबर 96। दोस्तों, या रहमान के वज़ाइफ से खुद भी इस्तिफ़ादा हासिल करें और इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी इस दुआ का हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इल्म की बात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। आमीन।